औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको खुशामदीद। चैनल मेरे को आपने लाइक मार देना है, सब्सक्राइब मार देना है और दुरूद शरीफ एक बार आपने पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो, तो दुरूद शरीफ आपने कभी भी नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक कामयाब करेगा इंशाल्लाह आपको, इस दुनिया में भी आखिरत में, दोनों जहाँ की कामयाबी अल्लाह पाक देगा। जो भी आप आदमी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देता है। इसके साथ अगली बात करेंगे नेक्स्ट बात मैं ये करूँगा आज कि दिल के अंदर सिर्फ़ अल्लाह का खौफ होना चाहिए और किसी का भी खौफ नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर सिर्फ़ अल्लाह के जिसके दिल में सिर्फ़ अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया के सारे खौफ दूर कर देता है। उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता, उसको किसी किस्म का भी कोई खौफ नहीं होता, हत्ता कि क़यामत के दिन भी उसको कोई खौफ नहीं होगा। इसी वजह से अल्लाह पाक से डरना चाहिए। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर हो नहीं सकता। अगर आदमी का ये यकीन हो, भरोसा हो, तो आदमी कभी परेशान भी ना हो। सही है जी? तो ये चीज़ है। जैसे हम ज़िंदगी में आए, ये किस तरह आए, कैसे आए? अल्लाह पाक के हुक्म से आए। हम ऐसे तो नहीं आ गए। यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी निशानी है, जो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, इससे बड़ी कोई निशानी है? अल्लाह पाक फिर मारेगा, फिर उसके बाद पैदा करेगा, फिर उसके बाद यानी कि नहीं मारेगा। सही होगा जी? तो ये चीज़ अगर हम अल्लाह पे यकीन हो, अल्लाह पे भरोसा हो, तो आदमी का कोई भी काम जो नुकसान हो जाता है, ख़सारा हो जाता है, अगर उसका अल्लाह पे सही बिलीव हो, सही मानूँ में, तो उसको कोई परेशानी अल्लाह पाक नहीं होने देता। अल्लाह पाक उसको दिल का सुकून देता है और उसकी परेशानी भी दूर फरमा देता है। इसी तरह मैं एक वाक़या बयान करता चलूँ कि मैं ये कुरान पाक का तर्जुमा ही है, जो आपके बाद अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि 2 जो भाई थे, उनका इसी तरह एक बाग था। कुरान मजीद में इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो ना उनका बाग था अच्छा ख़ासा। वो ये क बातें आपस में कर रहे थे कि सुबह-सुबह हम जाएँगे, अपना बाग जो है ना तोड़ लेंगे, ताकि हमारे पास कोई फ़कीर ना आ जाए, माँगने वाले ना आ जाए, जिसको हमें देना पड़े। इससे पहले हम चोरी-चोरी, चुपके-चुपके जाएँगे, जाके यानी कि सहरी के वक़्त ही हम उसको बाग में से अपना फल तोड़ लेंगे, उतार लेंगे। तो अल्लाह पाक जो इन्हें ये उनकी बातें जो है ना, अल्लाह पाक जो 24 घंटे ही हमारे साथ होता है, सुनता है, देखता है, जानता है। अल्लाह पाक को ये सब जो है ना उसके सामने था, उस अल्लाह से कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने क्या किया, ये बात अल्लाह पाक को नापसंद आई। तो अल्लाह पाक ने क्या किया कि जब तक वो बाग में पहुँचते, उनसे पहले वो बाग को अल्लाह पाक की ऐसी आफ़त आई कि सारे बाग को ना तोड़ मरोड़ गई। बाग उसका कूंडा-कूंडा हो गया। उसमें ऐसे था जैसे बाग था ही नहीं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो वो कहने लगे आपस में कि हम तो लगता है रास्ता भूल गए। उनमें दूसरा समझदार था, वो बोला नहीं, हम अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते, हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे साथ इस तरह किया। तो उन्होंने फिर आगे क्या कहा, ये कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि उसने कहा कि अल्लाह पाक हमको इससे बेहतर देगा। हम अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी वजह से हमें जो है ना कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो अल्लाह को नागुज़ीर गुज़रे, नापसंदीदा गुज़रे। सही होगा जी? हर वक़्त अल्लाह का जो शुक्र करता है, अल्लाह पाक उसको और भी रिज़्क अता देता है। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है। अल्लाह का शुक्र करने वाला आदमी का रिज़्क अल्लाह पाक बढ़ाता रहता है। नंबर 2, जो अल्लाह पाक को कर्ज़ा देता है, उसका भी अल्लाह पाक रिज़्क बढ़ाता रहता है। सही होगा जी? तो ये चीज़ें हमको मद्देनज़र रखनी चाहिए। हमारी टेंशन उसी वक़्त ही ख़त्म हो जाती है। अभी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप अपने आप के हिसाब लगाएँ कि अभी आप चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ है। अभी अचानक से अगर आपकी मौत वाक़या हो जाए या आपकी मौत जो है ना आने वाली हो, तो आप क्या उसको रोक सकते हैं? आप उसको कवर कर सकते हैं? कुछ भी कर नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया का, मैं कहता हूँ अमेरिका का वज़ीर-ए-आज़म भी हो ना, वो भी नहीं इसको रोक सकता। ये चीज़ है। तो हम मुसलमानों को कभी भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, टेंशन वो लेता है जिसके काम जो है ना ख़राब हों, झूठा आदमी हो, फ्रॉडी हो, हराम का माल इकट्ठा करता हो, वो क्योंकि अल्लाह से फिर दूर हो जाता है। फिर उसमें और जो गैर मुसलम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। इसी वजह से अल्लाह पाक फिर यानी कि उसके दिल में दुनिया का खौफ जो ना डाल देता है, जो अल्लाह का खौफ होता है, उसके दिल में नहीं होता। इसी वजह से
ہمیں جو ہے نا دنیا کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ بات ادھر کی ادھر ذرا برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ پاک زیادہ دے دیتا ہے، ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ کے آگے توبہ طیب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک معاف کر دے، کیونکہ ہمارا کیا ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے آگے آ جاتا ہے، تو اس کا یہی خسارہ خمیازہ ہمیں ہوتا ہو کہ ہم اللہ سے توبہ طیب کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ اس سے اچھا عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات، اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مال، اولاد، خوف اور ڈر سے آزماتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے وہ آزمائش میں نہیں اتر سکتے۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو ضرور آزماتا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ آزمائش بھی اللہ پاک اپنے مومن بندوں پہ ڈالتا ہے، جو اللہ کا جتنا پیارا ہوگا اسی کے اوپر اسی حساب سے اتنی ہی آزمائش ہوگی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ یہ چیز جو ہے نا ہم کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت پریشانی ہے، میری قسمت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، یہ سمجھو کہ ہم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے اللہ سے شکر کریں، اس کے آگے توبہ طیب کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں اللہ ڈبل رزق دیتا ہے، اور اللہ رزق دینے والا ہے، یہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو لاسٹ میں پھر وہی بات کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق، آپ کا آخرت کی بھی کامیابی ہو، دنیا میں بھی آپ کا رزق مال بڑھتا رہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپ نے یوٹیوب چینل کریٹ کرنا ہے اپنا، اسی کے اوپر آپ نے کام سٹارٹ کر دینا ہے۔ آپ اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ اچھے ایڈیٹر ہیں، اچھے گرافک ہیں، کچھ بھی اچھے ولاگر ہیں، کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو اور آپ کی آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہو، تو وہ ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں اپنے یوٹیوب چینل پہ، ڈیلی کی ایک ویڈیو بنائیں، ریگولر کام کریں، اللہ پاک اس میں ضرور کامیاب کرے گا۔ ایک دن نہیں تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن، ایک نہ ایک دن ویڈیو اللہ کے حکم سے ضرور وائرل ہوگی۔ صحیح ہوگا جی؟ مین چیز ہے قدم اٹھانا، لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا، کوشش کرنے والے کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی۔ صحیح ہو جی؟ تو اسی کے ساتھ میں وائنڈ اپ کروں گا، اینڈ میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ والا درود شریف آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو اللہ کریم چینل کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔